बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और यहाँ आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें कि यलगार प्रेस लाहौर के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान जट की जानिब से अली हैदर को लाहौर का डिप्टी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है। अली हैदर निहायत शरीफ और सख्त हार्ड वर्कर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब किसी के बारे में राय कायम करने में जल्दी तोहमत है, तोहमत नहीं लगानी चाहिए। करप्शन खत्म ना होने की वजह अखलाकियात में कमी है। जब माहौल के अंदर गलत चीज प्रमोट करने से ऐसा ही मुआशरा बनेगा। जिस दिन हम करप्शन को बुरा मानना शुरू कर देंगे, खत्म हो जाएगी। मैंने बनी गाला में बानी को कहा था कि तब्दीली लाने का कोई नहीं कह रहा। मेरी बीवी या किसी की बीवी क्यों नहीं देख रही और कहां से पैसा आ रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंसान हो या फरिश्ता, हम इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मेरी गाड़ी और इसमें नकदी गायब है। इस्लामाबाद आईजी के खिलाफ मुकदमा, हरीपुर थाना में मुकदमा दायर करने के लिए दरख्वास्त दी है। आईजी केपी और चीफ सेक्रेटरी के टांगे कांप रही हैं। इस पे फाइनल अपना करेंगे, काम करेंगे और हमारी हुकूमत काम करेगी। पर बुनियाद ये है कि सबसे रीसेंट वाक़या अभी ये 24 नवंबर का हुआ है और मैं वाज़े कर दूं, यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किए गए वहाँ पे आपके जदीद तर्ज के हथियार जो हैं निहत शहरियों पे इस्तेमाल किए गए। और यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो कातिलाना हमले हुए और उसी गाड़ी में मैं मौजूद था, तो मेरे आंखों देखा हाल है डी चौक के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे फायरिंग हुई, बेताशा फायरिंग हुई, टीयर गैस शेल्स चले। और यहाँ तक कि एक गाड़ी जो हमें फॉलो कर रही थी वो भी काले रंग की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी एक लैंड क्रूज़र थी और स्नाइपर्स ने इस मुगालते में कि ये अली अमीन खान साहब की गाड़ी है, वज़ीर आला साहब की, उसको वो टारगेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी पे फायर किया। उसका आप ट्विटर पे और वो तस्वीर देख लें कि पिछला शीशा उसका बाएं तरफ का, उस पर आर्मर पियर्सिंग राउंड लगा था। और उसके बाद हरीपुर के मुकाम पे रेंजर्स तैनात थी। अगले दिन जब हमने पूछा चीफ सेक्रेटरी केपी से और आईजी केपी से, तो उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि जनाब ये बग़ैर इजाज़त यहाँ पे आए हुए हैं। सर, एक तो डी चौक में आप खुद भी जख्मी हुए हैं, मैं हज़ारा मोटरवे पे जख्मी हुआ था। इस तरह जो है वो डी चौक में और भी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, दी एजुकेटर स्कूल टोबा टेक सिंह कैंपस में आर्ट्स एंड साइंस मॉडल्स की नुमाइश। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की दी एजुकेटर स्कूल में मुनक्किद सालाना साइंसी नुमाइश में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत बच्चों ने जदीद साइंसी अलूम के बारे में अपने प्रोजेक्ट मौके पर डिस्प्ले किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने तमाम मॉडल्स विजिट किए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज के प्रोफेसर दाऊद अहमद के साहबजादे डॉक्टर आशिर बिन दाऊद की शादी की तकरीब सियासी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ वजीम अहमद यजदानी के मुताबिक शादी की तकरीब में साबिक सूबाई वजीर कानून खुरम शहजाद विर्क, MNA खुरम मुनव्वर मिंज, MNA साबिक रुकन असम्बली मियां खालिद महमूद, मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच, PTI वेलफेयर के सदर चौधरी नईम शहजाद, चौधरी शफकत अली गुज्जर, शेख अली इम्तियाज, प्रिंसिपल प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहीम और हाजी मोहम्मद रमजान विक और दीगर अहम सियासी शख्सियात, सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी नईम शहजाद की तरफ से दुल्हा डॉक्टर आशिर बिन दाऊद को खसूसी तहाइफ पेश किए गए। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत काश्तकारों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। तकरीब जिला कौंसल हॉल में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ क्या काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशां है। ज़राई शोबे की तरक्की और फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात और तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत का अज़म है कि किसानों की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज्यादा से ज्यादा हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। फतेह जंग से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक फतेह जंग अटक रोड सदकाल के करीब हाईएस और रिक्शे के दरमियान तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील फतेह जंग के इलाके सदकाल अटक रोड पर हाईएस और लोडर रिक्शे के दरमियान तसादुम, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर 50 साला अहमद खान वल्द आजिम खान मौका पर जाँ बहक हो गया।
جبکہ 45 سالہ زوجہ مظفر خان اور 35 سالہ زفران ولد لال خان شدید زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 فتح جنگ کی 2 ایمبولینسز جائے حادثہ پر پہنچے، لاشیں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا۔ لاہور بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں واقع 164 سالہ قدیم چرچ مقدسہ مریم کیتھولک چرچ کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلو پیش کیا۔ اس تقریب میں فادر فلپ کی قیادت میں ان کی ٹیم میں موجود بابو صاحبان، چرچ کوائر ٹیم، سیکیورٹی ٹیم اور چرچ میں موجود بزرگوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا گیا۔ اس تقریب میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی وسیم انجم نے بھی خصوصی شرکت فرمائی۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا چک بہادر فارسٹ تحصیل لالیاں کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر لالیہ شادیہ رحمان اور ریج فارسٹ آفیسر محمد جمشید دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے چک بہادر فارسٹ کے چاروں اطراف کا تفصیلی وزٹ کیا اور RFO سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے آئندہ شجرکاری موسم میں چک بہادر کے 60 ایکڑ رقبہ پر بھرپور پلانٹیشن کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلبہ حصہ لیں گے اور اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں گے، اور چک بہادر فارسٹ کی بہتری و بحالی کے پلان میں چک بہادر میں پودوں کی آپاشی اور جنگل میں ریسٹ ہاؤس بھی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ لالیہ کے ڈیمپنگ سائٹ کا بھی وزٹ کیا۔ چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق جہاں چیئرمین اعجاز فرزانہ لالی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صاحبان ضعیفہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ صاحبان ضعیفہ اولڈ ہوم چنیوٹ محدود وسائل کے باوجود لاوارث بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ تاہم ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر پولیس اور عوام معذور یا بے سہارا افراد کو ادارے میں چھوڑ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ ادارہ خصوصی طور پر بزرگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ اور وسائل کی بہت کمی ہے۔ ہم بار بار انتظامیہ اور درد دل رکھنے والے افراد سے اپیل کرتے آئے ہیں کہ اس ادارے کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے تاہم ضروریات پوری کی جا سکیں۔ دوسری طرف لاوارث میتوں کی تدفین اخراجات بھی ہیں جو کہ مخیر حضرات کے تعاون سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے انتظامیہ اور دیگر ادارے کوئی تعاون نہیں کرتے۔ ہمارے ڈی سی چنیوٹ سے اپیل ہے کہ ادارے کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ ماہ نومبر میں اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو مختلف 40 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ تمام درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے حل کیا گیا۔ ڈی پی عبداللہ احمد نے کہا کہ اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں آگاہی مہم کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں وومن سیفٹی ایپ، پنجاب پولیس پبلک ایپ، ایمرجنسی نمبروں سے مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین پر گھریلو تشدد، ہراسانی، بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ، تشدد، ہراسگی کی روک تھام کے لیے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ خواتین کسی مسئلے کی صورت میں ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن پر گھر بیٹھے آن لائن شکایات درج کروا سکتی ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران جعلی حکومت ہمیں جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم پرامن طریقے سے آزاد کشمیر کی عوام نے اپنے مطالبات منوائے، یہ پاکستان کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ شبلی فراز کی ایم بی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ جو جلسہ میں ایک بار کہ آپ کو حکومت پر گندہ پٹ جاتے ہیں، ڈی چوک سے واپس آتے ہیں، بندوں کو ہمارے جو بندے بولے کارکن کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو علی امین ہے وزیر اعلیٰ، وہ ایک دبنگ دلیر بہادر آدمی ہے، لیڈ کرتا ہے، اور نہ وہ چھوڑ کے آیا ہے نہ وہ بھاگ کے آیا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا ان کے اپنے ڈیرہ کے حلقے میں ان کے مد مقابل ہیں، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ علی امین جو ہے تو ایک بہادر آدمی ہے۔ سر لاسٹ کل گورنر صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بشرا بھی اس کو چلا رہے ہیں، حکومت کو چلا رہے ہیں۔ نہیں جی، دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت بالکل علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں، اور یہ صرف جو ہے تو صرف یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، یہ صرف اپنی حکومت میں اور عوام میں ایک غلط بیانی سے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے کہ
वो पैदा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन जो है तो अली अमीन है पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट और अली अमीन उस हुकूमत को चला रहे हैं। सर 14 दिसंबर को आपको जाएंगे डी चौक? क्या 14 की तैयारियां हैं कोई जलसा का? कोई किधर जाएंगे? डी चौक जाएंगे दोबारा? डी चौक की काम बात हुई है भाई, इधर पेशावर में है। ओके सर। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे शेख इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर कार डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद आसिफ भट्ट, चेयरमैन चौधरी जहांगीर, वाइस चेयरमैन मियां मशफीक की अली की क़यादत में कार डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द ने अपने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्याफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड्स एसोसिएशन फ्रंट के पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फहीमुर रहमान, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्लाह मुगल, वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंसूर चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान प्याफ ने कार डीलर एसोसिएशन समनाबाद और इनके वफ्द का प्याफ ऑफिस गुलबर्ग में पुरतपाक इस्तकबाल किया। कार डीलर एसोसिएशन के वफ्द ने सदर मोहम्मद आसिफ भट्ट को लाहौर चैम्बर के मामलात के लिए प्याफ का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर नामजद कर दिया। मैं जिस तरीके से अपनी मार्केट को लेके चल रहा हूँ, जब लास्ट इलेक्शन भी हुए हैं तब भी हमने भरपूर इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। ये कहना इसमें मुश्किल नहीं है कि मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है। हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 428 शोरूम है और हर शोरूम पर 8 से 10 जो दोस्त हैं जो रोजगार की तलाश में रोज आते हैं। हम आज प्याफ के दफ्तर गए और प्याफ के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और आसिफ भट्ट की रहनुमाई में हम प्याफ के दफ्तर गए और प्याफ में शमूलियत अख्तियार की, उसके लिए हम प्याफ के तमाम मेंबरान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।